Okay, good morning, February 9, ay 8, 2025. O yan, Kel, kompleto na oh. Yan, kompleto na yung flooring tamo, Kel, yan. Katitang kitang kwarto ng tatang. Pipintura na yan. Kompleto na, gana-gana. May rubberized tongan din. Yan. May stop, may bitin nga kini. Make short na budget, make short na aking budget eh. Kini na kung itong kwarto ka nun. May short yung budget ko eh. Wala na. Nag-stop yan ito mga gobra eh, kaya pabayaran. Short yung maming tura, short. Pero wala ganas, may midina na. Pa-stop na pa eh. Yung existing nga ang gagawang kanya nini. Ayan. Nakapintura na rin grills. May pending na mo rin eh. Sa liko na lang pintura kanyan din eh. Balang masamasan din yung kimpader. Ayan. Ayan.